باب ما أعد الله للمؤمنين في الجنة إلى قوله وأن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة سأكون بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني كأتاب رسول الله إن الله سأكون بسر أجنا الله عز وجل يقول بني كأتاب بسر الله لأهل الجنة أكان دي أهل سوارك يا أهل الجنة هي penduduk suarga fayaqulun maka atabu basaraka bi anki ahlul jannah labbaika rabbana wa sa'daik labbaik dan lamba ijabatan ba'da ijabah memenuhi panggilanmu engki rabbana du panggilan abdina satajah wa sa'daik sa'daik yakni musa'adatan ba'da musa'adah siap kaangkui alaksanaaki kasokana ajunan wal khairu fi yadaik bantining sakapina kabagusan fi yadaik panika eka kobasan na ajunan sering kula madapak dak kasampian bahwa lafal sifat se mengarah dak kajunan Allah baik ka dintoh ayun baik ka dintoh iyad baik ka dintoh as-saq ka dintoh ulama cuma beda dua pendapat sebenar. Pertama at-tafwid yakni amasra'aki sepenuhnya ada keajunan Allah bi ghairi khawdin ala ma'naha tanpa mencari napa seka maksud ben maknana dalam maksud tafwid kipon masra'aki da ajunan Allah tak usah tanya aki karena Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala kadang tak aropa ben makhluk tak pada ben makhluk tak aropa ben nab asaus maka Nabi beda orang akan peraki bahawa ajuran Allah ngakuni astah kadang na'udzubillah nika ekocak musyabbihah musyabbihah nyeropakin ajuran Allah kalaban perkara atau mujassimah jisimaki ajuran Allah kalaban sifat se tak patut dak ajuran Allah tafwid. Nomor dua kita takwil ka dintah maknai tafsirih atau maknai kalaban perkara atau sifat sesuai kalaban ajuran Allah yadun nikah maknai kalaban qudrah kalaban kekuasaan ajuran Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma kula sekut kembali dak sampean tentang pendapat Imam Nawawi bahwasanya at-tafwidu aslam wa ta'wilu ahkam. Manabi kula ben panjenengan ka dinto lepaham tentang ta'wil tafwid ben ta'wil ka dinto lebih patut ka dinto tafwid karena tafwid aslam lebih aman, lebih selamat. Tak usah mikiraki perkara kula ben panjenengan ni kata oning tentang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman at-ta'wilu ahkam karena kongang banyak orang kali itu salah faham hanya bab hakikat dia entah salah dalam memahami ajunan Allah maka takwil ka dia entah kakui matepak cara berfikir orang-orang mana bi dengan zaman semakin ka dia entah dalam mengatakan ngak banyak orang kali itu tentu itu takwil ka dia entah lebih pas. Banyak orang kali itu sudah mulai bertanya pada hakikatnya aku leban panjenengan dinto kan lo patut atanya tentang ajuran Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sadabu la yus'alu Allah kali itu tak tanya dia wahum yus'alun mereka selain ajuran Allah ni kan bekal dina pertanyaan tentang napa saya kalakon wal khairu fi yadaik bantining sedajana kabagusan fi yadaik panika bada ka qabasan ajunan
Fayaqulu maka dabu basarah ajunan Allah dak penduduk ahli syurga, hal raditum apa ampun ridha sapa bakna kapi. Fayaquluna maka adabu basar kapi alul jannah, wa ma lana la narda ya rabbana, bantining pona balana panik kan ikul saja la narda tak ridha kaula saja ya rabbana, du pangeran abdina saja napa minta ridha abdina ya rabb, wa qad a'taitana ban ongku ampun apa areng pasar ajunan nada kaula saja ma lam tu'ti ahadan min khalqika, ma dak ka barang lam tu'ti seta apareng pasar ajunan ahadan dak situng orang min khalqika dari makhluk ajunan. Mi ta'ridha abdina ya rab, cengreng ajunan ampun apareng dak ka abdina reng bareng seta apareng akidak ka makhluk lain seta badanang eswarg. Fayaqul maka adabu pasal Allah, ala u'tikum afdala min dhalik, apa maka tak abri asa pasengkokum dak katibin kapi afdala dak selebih bagus lebih utama min dzalika dari jeriyah sebadanang eswarga. Fayaqulun maka adabu pasar kapi ahlul jannah, wa ayyu syai'in afdalu min dzalik, bantining ka di maka di masitung afdalu panik lebih utama min dzalika dari ka di ni'amul jannah. Fayaqul maka adabu pasar ajunan Allah, uhillu alaikum ridwani, anu mi paaki sapa sengkok alaikum atasiban kapi ridwani dak karidho sengkok, fala askhatu maka tak tuka sengkok alaikum ing atasibna kapi ba'dahu samarin hallu ridwani abadan dalam salancenga muttafaqun alaih. Kula sekut ngabala cukan dak kasampian bahwasanya sakap pinaka nikmatan sebadanang eswarga sedabuaki sareng ajuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala bali bashar, kenikmatan saya tak pernah terlintas saking rajana tengah kenikmatan gak dintoh nang pikiran tak pernah ikatelak tak pernah iperang bi kopeng setajana kak dinto tada arkana manabi penting kalaban kenikmatan, wa ridwanum minallahi akbar, ridwanah ajunan Allah. Kak dinto hakikat kulaban panjenengan oning dan lembak bahwasanya Dabuna Syekh Nawawi dalam nyarai kitab Sulamut Taufiq itu beliau adabu pada telok tingkatan orang kak dinto ala kau ikhlas yakni bisa ngoleh kencaran. Sepertama orang ni ka ala kau karena takut eseksa sarang ajuran Allah, takut eseksa maka kak dinto paling mabana ikhlas. Senomor dua orang kak dinto ala kau kelakuan karena arapan keangkui ngak oleh papareng kencaran les bagus dari ajuran Allah ni ke ikhlas. Saya nomor dua, saya paling tinggi ikhlas ke adinto anyempa ibadah karena Allah saya patut kaku sempat tidak saya patut selain hati ibadah abad aropa aki penghambaan diri angako ni abad ni kakabulah Allah Rabbul Izzah, Allah Rabbul Alamin, Allah Al-Ilah, Allah kat dito pangeran sepatut esampa. Maka sakak dito juga nikmat dalam suara kakak dito. Dari sekapina nikmat nak kata ada arkana mani pentingaki kalaban uhillu alaikum ridwani bisa kau ban kapija ikridwan. Wa an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bada pasara kaula sataja inda Rasulillah panika esetina ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa nadhara maka ngolati pasara Rasulullah ilal qamari dak ke bulan lailatul badri malam bulan purnama. Malam bulan purnama kak dia tada bunuh ulama malam tanggal 14. Bani malam tanggal 15. Malam tanggal 14 paling sempurna na bulan. Paling nyaman na nikmat bulan ketika ia lati paling sempurna na bulan.
Waqal ban atabu basar ajunan Rasulullah innakum sa'unkuna sababna kabbi satarawna rabbakum ariya fakal ngolati bakna kabbi rabbakum dak ka pangirana bakna kabbi ayanan kalaban muayanah kalaban ngolati langsung kama tarawna hadzal qamara akati olena ngolati sababan kabbi hadzal qamara dak kapani kanyatana bulan la tudamuna tak patang lat ngelat tak patang lat ngelat sababan akapi fi ru'yati dalam ngolati ajunan Allah Subhanahu wa taala yakni tak usah lat selat tak usah patang sektem anu belai semacam ini bakal ngolati saja itu buaki sesuai kalaban amal kalakon orang kadito selama berdenang itunya sejauh kak di masa makna ajunan Allah dak orang kak dinto sejauh kak dinto orang kak dinto bakal ngolati ajunan Allah Subhanahu wa taala pakai dalam suarkan ajunan Allah Allahumma ja'alna minan nadhirin ilaihi terkulaban sambian termasuk saya ngolati ajunan Allah Subhanahu wa taala kak di ajunan Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Qur'an wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah muamuanah orang saya berdenang eswarga kak dinto perkara indah ganteng berseri-seri paling ketelak ni luar biasa ganteng dan di badin orang berdenang eswarga kak dinto pen mingguna atambah ganteng tak buat-bu ila rabbiha nadhirah bakal ngolat nadakah pangeran mereka ila rabbiha nadhiratun bakal ngolat. Ada buah kisah dengan ajunan ulama bahwasanya mata kak dinto itu dia kisah dengan ajunan Allah Subhanahu wa taala beni sekadar ka angkui ngatela nang itunya tapi ka angkui ngolati ajunan Allah Subhanahu wa taala nang are akhirat ni kepujian tujuan utama ka angkui bisa ngolati dak ajunan Allah Subhanahu wa taala ka dinto pakon aja ge mata tak dan sebadan aceling kalakuan maksiat dika kong langkong zaman semangken mun zaman po sepo na lamba kak dinto mun aceling maksiat kalaban mata kak dinto na putek ngitek nyongok kamor somur semangken nyongok rok pihapi di jan semangken kak dinto debuna ulama kak dinto sajen tepak kak kui aja gak kula panjenengan. Maka dari kak dinto orang sakit nang keodian tunya na kak dinto orang nikah ngatela tapi nang akhirat daudi epa buta gara-gara na kak dinto biasa lop pada ka Gusti Allah tak ingat dak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ada wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang seh macau dari engak ke sengkok, macau dari azikir dak ke sengkok. Orang ala ko maksiat ka dinto tak engak dak ka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis saya ada kula panjang lestari na maus bahwasanya la yazni zani wa huwa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Ketika orang azina ka dinto perpana zina orang ni tak mukmin, yakni iman ni kepada ben kalam pi cabut daripada orang kadi. Ketika mari kadi itu baru keluar. Cuman ni saya maksud iman beni kafir. Tapi iman secekak dalam badan manusia kadi itu. Yakni kalau benar kau maksiat ni kata aku caki kafir. Pada kafir yukhrijuanil millah dan semacam. Hati rasa iman ni perpan locot ketika orang kali tahu lakukan maksiat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Oh dingka dinto tak terarah, bingung, ruwet. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nang hari kiamat bi sengkok ban epecek dari alam kubur, epecek dari alam kubur dalam keadaan tuka. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, apa abdina samaken me epecek dari kubur dalam keadaan buta. Cengkimin abdina dalam tunya kak dinto ngatela. Allah Subhanahu wa taala debu ngaji lambak kaki bedadang itunya lop pada kasengko. Maka eki kak dinto
Kenikmatan di antara kenikmatan sepaling rajah nang dalam surga ka dinta kulaban panjenengan bakal ngolat najunan Allah matar. Kulaban panjenengan termasuk orang yang ngolat najunan Allah Subhanahu wa taala fil akhirah fil jannah insyaallah. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إنما لم يرى الله تعالى في الدنيا لأنه باق والباقي لا يرى بالفاني. Ana panang itunya tak mungkin pada orang yang sengola tidak keajunan Allah karena Allah ni kekal. Dengan perkara saya kekal kak din tolok mungkin ekatelak bi padang saya ancor fani sebekal rocaka. Fa in kana fil akhirah wa ruziku absarul baqiyah rawul baqi bil baqi. Nang akhirat ni ke mata kak din ta beri mata saya baqiyah.